بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين آمين. سلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته يا إخوة. مبدون أكا غربو كنيندو أني أكا كلاندين نويه علي بدر سانغري على كدين نيفولي سراكا. مبدون anga walada jofen flana no de ye sungalo walada numéro 2 mbadion niye odamine tola ni alaka jenyi sungalo kle flana walada ankunye leidu mindi auma na ala sona ambina o leidu ni dafa ni ala ka jenyi ambi folo ka ala fo ka ala barkada ka ala walinyumandon ala min zona ka dugu je herela nini aw nyana ko klebi herela nini aw nyana foita anfe ka ala fo ka ala barkada ka ala walinyumandon mbadon anye dugo ke shuro awye ngo anya nyini ala fe ala kabirana ala de ya irana na kunya ja absega ambe faga na ya ja absega ambe dese hal ni fagalite mbadon ala maso shima asona kan jojurumu to ka dugo jabi ni biyeli bi wala da inkene ka ala tamnin ko ambi kila ka ala dili aka hereke anga jamana ye aka hereke jamana diwnye aka hereke islam nyman be hami mimbi nini awla sungole mbunya kama ya rabbiyama ala ku gla anye ala ka anke ala ka mogowe ala ko beke kira jati horoma koson sol ala rasulu mbade unamora edu anga walada belebele no e sungalo jofen flanae comme nye sun sabatili sharti no e sungalo joli kele nyo ba anga joko folola ni kisa we kalo yichuyo ani kalo nyini chuyo ani dalu bangene minumbi kalo kola nyo bara wolo awi jofen folola onyele du mindi au masisa ode ye anga jofen flana walada ye kominyo leidu di auma ngone ala sona shun yere wajibi yali shartiu ngona onyefo ambade onye 100% yani je kawuli ne kanga shunwa ne manga shunwa ne rekanga mungewa ne manga ningewa shun sraka mbade mino bara walo awiye ene dugukolo kameleke mati manyini ngable shun gelu nga shun mbade ay sabali anye akatoka aka garbu jashile ni name wallahi hal na tenefe na turaka nilame akadu na jo ni onga pmae na sona hal na tenefe na turaka nilame amso ni adew unaka usakoe nu sona ka lameni ke hal nu tanve na turaka on name achew na ke ladriye muso bolo chew nu kle wallahi na turaka on name jamana yere na glani keve zela ni dine toye min toye islamia
wallahi na turaka on name lara ko yere damate jena tige yere geley anyanyani ana toro bay alana dawli ka bo awka ama fo anake milliardaire walma millionnaire walma jama chamantiye walma mobili chamantiye la nga wallahi jena tige grigara grido be ne atura ka lamene ke ni klo kunandiye ko lu sramne siga foita la nyini dobe ulu bisoro jonfe odela amal make do boran fa akoma ko karamo ali ne gonam akom mo be gal laggo shi kontugurila kandoya kontugurila kanneni kontugurila ikwangana mo jabi nganye nunu njabi de wonati ma jala kini minni nga yu jabi ni munye ako wallahi karamo ali netugura ela we na faminya ne o kabu no fuyi nya na fa fuyi ana dalu aklale kuma na nya tere mine nya korota ngone wasara ni ka jabi akana jabi kete fuyi mogo mimi jabi nyumando minga ngadi ode dolente odla karamogo bishinga fote ndron kana jabi di na korota ko jabi mangadi jabi kangadi me jabi dibaga de kadogo kerengere nyana jabi nyuma dibaga ni karamogo warabi wasa soronaye o kadogo mbado nenno fatukuba nyi jabi mindi nan figi kele ka dogoya ko abene no fe ko abina sasegena ko atna ke moye ko atna fensoro ko amafo nyaay ay jabi mindi ay wala medre wallahi ni wala me na kadi ino jabi sabaka na figi toye eni jewlice mbadam mbalma kenye jabi jumendi na figi ma ako ne tukura karamogo ali sangare no fe ay fembe glane ako kele minyininga e min de karamogo ali fe akomane etafe e matuku ala e munzoro jena la ilaha illallah ete karamogo ali sangare fe e munzoro ibane ko ala yi munzoro onofe cheko fui baste ne mi ma fe ne munje ko sabu ma no fe cheko fui baste ebi karamogo ali juguya la dongodo ne bado nga dongodo obi tonsigiya ka bina doga musoka kaye kono da dosigi nyona ku ya mine doga saga shona ku ya mine doga bashona abo ko munumunu shufe dugu klamo feya ko delu ke dugu klaw feya ko baya dugu klaw fe anyara klubu mekoy ngandipma atabo installa nga minni nga dugu be kabla be jamana be ni mogo mengwa mogo be nela dugu klama fe ko tonsigi be ibigati kungo fonne ngi blastra wol me ibigata ne deli wol me biga deme nyini ne fe nga abada mali be jamana be dugu be dubbe mogotina tane sigi dugu klama fe ko ne birika musoka ne bisega fo ala ni karamogo ali sangare sababu do no tene nyona ere dungudo abiga mine mogo musola ya ni mamine mogo ka shela jango muso dungudo abiga mine mogo ka sagola ya ni mamine mogo ka misella jango mogo ka she otuma karamogo ali no fe tugu ya to ne ka tonsigi be ne ka kuna ulie ashite ne ka lagoshi mbadem aya di chama ka di ama foka di dili dana wallahi nere yi wasa soro ni akajabi ni sojara ni akajabi dokile ka boya tukuni oko ko enye do daga ino fe karamogo na ko atigi me ngoga daga ke ko ho ngondi mo jala kina minyininga atigi muvo ai akwa atigi ko ale kalena qur'ane ni alala sugula ko atigi ko karamogo ali ko aba no fe no te kabi drogu mi abi jomi glominado
ko karaminge ko miya fo demsendo parce que miya fo sambina ni hakedo ba fala ale mi male sambi worni flade donc ne go fale munge ako rabbi ali ibuluja kanyi shinkoro fe ako ala ninche ngo karamugo ali sangare bi glomi abi jomi ala ni karamugo ali sangare bi glomi abi jomi ala here ke chenyi ika karamugo ali sangare malo ala ni karamugo ali sangare ti jomi ati glomi ala here ke karamugo ali sangare ika ninfobaga ta chinka halaki ikana here kai oh kale o fominga worbe cey kimere goshi dugula ka bulu fla gosha kofe abi dillila ya fama la kama e kulunge serenna ya fama la kama ko mo ya le dilminga ale ya bulu ba kofe nga manti jalaki nga onwon naninge me ni iye beto ire bulu abike bebiki yere ka masa kunguruni kaki yere ka mo jamani mo ya daliye wala ne afo shenjama aya shuli alaka jonyi aya yere doya akana mo doya me akana yere ni bi kenye note mishi jugu bawdu ayo to ka kunguro korota kwa biya otuma ninkelit moy nela aho me ani amay olutikilin fedo dagalendo nga tibe nyemo ko ke oy chedre fedo dagalendo atibe karamo ko ke fe dagale eni gogo me adun dagale do chodi ngo dallu do daka nyana sisan o dallu wa keme be mule ay kira ga disa belaje sallallahu ta'ala wa sallam ako chebi se ga kurishido finistri ka se kimerela no kara kai okore kuloti mimise kimerela o doni beledo kitabu wa sunna mais est-ce que kumado mbi kumada aw nyakoro yela est-ce que mali karamo baj mimise ga kuloti do kata wadli kerola atsika ke mais ala la abibe islamé sharia la abibe tant que kuloti mimise kimerela adun dagaledo mais atiku karamogo shila mali kono mali mume be karamogo mimbisega kloti do kata wadle kero la walma ka kloti do ki jo dro ka bluna la karamogo shi namuna me adagalendo me amtsega ke muna ja amai anao dagale betike wallahi islamé kodoen dagale betike ambal makke ka jabu nyana aka jabu bena alela sambi oro ni sambi nan nane doga suku kono aka karamo no fe ale ma fo cheta ka chenwi ako galu ndigala mbade otuma mimi fo awye nyo fo nga sebeni bela ko fo nga kuna foni bela ngo mogo tene fe neti nafa do ala mogo bene fe neti nafa do ala nafa emuye ala mi ne da ala emuvo kongo ke nebi mungola ala mi ne da ala emuvo ko kato ne munto ola wallahi ne ka joroni ne ka miriye ni ne note mogo nyedate sabu nimbla la sigara la nti chedo nti musodo mimisega nebo sigara la ala kadani bela wabo chokola ninsara nti chedo nti musodo mimisega nemina ala la kando alijina kono kasromo mange abo choko fanana nti chedo karamwoni kalandana jina morni shubagani donbagala mimisega nemina ala la kane do janama kono kasro ala ko ngaminge nyuke ala ko ngaminto nyoto o beko fe kakle kanedo janama kono ala nyana neto daveno hali meleka utisola jango mo wala ne afowe ngo halna ubana ne la ati foiche atine balone jigitaka atine firebo ne jigitaka atine garsage dia
wa ati fenye dia ati nirekli dia atati janame wa atati aljene otuma anti fe place tala ne boloya no fo to tamaki abo bela jembe ni mo min globena amogo ti ali fe ati fenye uba fe ati fenje uba fe afana ti fenye wala nyo daka hal ni je karamo beko ali mo nyumande wallahi ati funyane je don babe dongil dala be artiste be zigiri dala be almami be ka fo kado buguni ali sangare mo nyumaye mo bado place tala nebuluya bon au contraire o kara mo be o zigiri dala be o jeli be nyamakala be o ka fo kado buguni ali sangare te foye galondigala ko chinikala ko abijana mo kono ko fo dala place foye tala nebuluya parce que janame tutay aljina tutay garsaka tutay wallahi ala de yanda ala de bando o de bi mogo ka jurmune baraju noti o de bi kiruti kan lahara o ala tibaga danvement mbade o ne wakli seme o ala la kan jigida wala ka kanyabo atola tabo ne ma taw place yi ala ka dani bela mbade o tumane ambade o nyini famu ka fo kina ni lamini kera ni klo kunandiaye famu bisega soro sabu mogo mangaba sanuna ka bina bola afabaga e badra aliwe hal ni tofe ni bi yire fe ni bi pmasanma nunu ve pmasanma nunu ta iki sembo badra sina badra te kreye nabimante manyere te karamogo bate ko mogo ka tugako tablo tigite tablo krira tere to nyinna te joro nyinna te bu nyinna te muso nyinite wa jama nyinite war nyinitere abim min fondo inna fauta eki kodo badra yerela aya falendo imana ke yororo abim min fofana ni madawla o fli idame mina to mine le pays est laïque et puis démocratique min kadiyo mine imana damina usramene imana damina tugula kana tugu badra la créate alate voilà ami fait ambadonga ni yoro inshido mbado namora edu tanga nyini nenko ala fe ka ba shaitan torma kan sisina la to barka mai ka soli kreasan mai ka fule ni buya masegi nyishi Seydi Mano e zamzami yue e Sharif Usman Madani Haidara ka barkada ka wali mando ka dugo kae ni nyamogo do o ne kunwe ne danda la tui créate alate voilà abi min fo ni daru law mene ni ma daw law bla le pays est laïque et puis démocratique anti mo jagouya kado dinena anti mo karaba kado dinena walma katu on na fait voilà c'est très simple jagouya tête gu nyona nga jagouya chemine ni jagouya chenkeli o ne ba do ni mo mi chemine ni mo mi chenke ni ne bi chenga aminyon soro kurungile ngono anga toro manga senyoma ni mo mi chenge ni mo mi chemine ne ba do ni aidara bi nyon soro kurungile ngono ino manga senyoma ka fonyongo akanga nyogonye hakilala nganyana ane febela me jagwa to aidara la onto nyini mo shife sabu on ma do aidara krate na bi mantere ne dana rodo anne nyemne ba do ne kungoy mbado namore shun mina shun dima shun wajibi yali sharti kitabu wa suna mbano saba nyonga ode woro shun ka wajibi ya danfenka woro okoroy shun wajibi yali adama denka dalu woro de bola niyo wala iye mbado ni ala ye jofen sabana irana shun yere keli faridaw ano wala nga yeninga soma shun yere nani kunye jume na fa mime shuna kote shun na kun yere jume shun digi fe shun digi min fola mbo bara walo nga bisa
mina min jabi di anga jofen flana na sungalo kle flana wajuli do o de ye shun wajibiyali sharti shun wajibiyali sharti ni mogo tora ka lamene keni kloe ibina famu joni nganga shun jaguyala joni manga shun parce que on fait à mogo mimi kle kogona de kacha kasro olu wera ni shuni manga otman ni mogo be kle kogona nu ni shuni manga mina kluworo min fosisa ori a wajibi yali shartiye no te mogo mina kana shun wajibi te eka mbadon mbi fe aka ni mfamu mi fe aka ni shidon wallahi nan tura ka famu soro ni puma nunu ka lanyini mi jamana kono ani jiya kono obi soro ala yanda ala de ko anga shundo kle bisaba walma kle mogane kono don san kono shenkli anga shunti foinya ala yi nafa foitala alaka comme nya fiye nga jofen folola ala ko zamzam yue ma noy makiwe noy muhammadi sallallahu ta'ala wa sallam wama arsalnaka ila rahmatan lil alamin muhammadu chikun voite ela fo davo nga heresro davo nga kishi stroli wala saw barakan no ya krabulu ala islamiyya di krama kabla jogo boka jogo nunu nga sabatili krabulu ala ye tawhidu di krama no ye ala kelibanche comme nyo fiye chogomina o dira krabema krabbe wele da kene we ni jengara ni tawhidu we dakle we dayele lay ni dayele lay bi de sokono et Qur'ano to me sokono kitabu be sokono ordinateur be sokono sigla jeju be sokono mbadon bobita ke odeka wa olubita yi o chogo kelela mais ni ma tawhidu ni ma dayle itise kaddu dakle ode shahada no ashhad an la ilaha illa allah wa ashhad anna muhammadar rasulullah sallallahu ta'ala wa sallam nyadi ma muhammad rasulullah anga kire muhammadu de note krabbe tayeni ne mbadum otuma ni krabbe tay shahada o krabbe gira tawhidula kakla kayira ede kire daka kodila parce que ni dakeri ka kire la ni min fo ka ala côté dabi ko la minun dari ka kire la olu bi dawla on dara kire muhammadu ka kire la ka fo politique kumate fere ni mfoite on zona kire la ni dalube sabu minun fora kire fe kungolo shima miri kanifo ni moro kungolo tigide la ni ala yere minun ye kungolo da ka hakli do akono o de ka hakliu dira kana min to islamia no te nyanguma adallu beburuna kanzigleto wa no teyre adallu tibo karla kandene zoro islamia jugu fe islamia jugu duye jugu qualité ode sokono jugu ani kenema jugu ti islamia nyedoere o tay dron dasago foy sokono jugu islamia kisaw don ngode ye jugu fin ni nafigiya olu do tura kirala sallallahu alaihi wasallam wi baya ke kirabulu ngu tekira fe u teslamia fe u tesaba nyman shife me sahaba odo olu ka kitabu ti foy ni islamia afrikil na nyakamini ko olu ka kitabu ti foy ni sahaba la gushi wal ma sahaba fonyongo olu ka kitabu ti dina kofo
parce que dine dote mbadoni mogomi yo famu dun ikanga iyere mine horo hara horo nununa ani bandiya pumawla ani cheni pumawla ani dine turunkunga pumawla anga kira Muhammadu de sallallahu alaihi wasallam ay Bukhari la jani Muslim dodo la kira ni islamu beshuna umrala ubikanga umra ke ubeshuna ondate mana jalai ambi puma foni kodoy ani dalui kira ni sahaba ube umrala ay puma shidon ne magote manana kira ni sahaba ube umrala ube shuna dode ye idagere kira Muhammadu klukoro sallallahu alaihi wasallam ako Muhammadu mogoto nabi klemin borabi afaryala shuye mogo sage Muhammadu wane nda fonnala abe mumini bekono kira ye chenya dalaje kaye nafigite kaye jahilite ni mumini zati do manganye o yoro be kira ko islamu ma ay jidia islamu nana ji jibe jiflengono Muhammadu yi jo sabo nyakora ko sabo ma ko ni muye jibe kira bolo jiflena ako ni muye mbadon sabo beko kirama ni jiflende kira ko sabo ma mume jiflengono sabo ko kirama sallallahu alaihi wasallam ko jibe jiflena kira ko sabo ma ko yela ni Muhammadu be sunni lawa sabo ko tigi ebe shuna wa ambe be shuna islamu Muhammadu ye jimmi jiflenji aya be mikaba aklale akone Muhammadu ka shun tigarade islamu ko ha sabo ko ha kira ko sabo ma yorola nebi fe beki ka shun tige sungolo shundew umra shundu kleb wala islamu to na usegana Muhammadu ya tatki ay Bukhari laje aklala ka fo sahaba be ko beki ka shuntike sisa sahaba we jifle mune we jimi nga sahaba usro lay wallahi oluka lemanya buyana ne kreatay oluka kalam buyana ne kreatay oluka ala israel buyana ne kreatay al fo min mako nafigu olu maso abada katike doko Muhammadu ere de ko ni shundo ko shuntike mogofe abada gele shila ni banate ka dalu bange kana ko jira kirala umma sahabada ku tatke sabado oluka kudo buyana kiratay oluka ala israel buyana kiratay oluka limana barka buyana kiratay awlu be ala dong katume kiraka olu be ala feni kiray jaw onte ala doni kiray onte ala feni kiray on makala ni kiray on ga kalati gere kirala on dayini ka kala ni kiray re nga nunun kala ni kiray ni yokudo ni kiray re balulebe umajimi utora shunati kiray sorla ka fo mogo ma shuntike ka be janama kono islamé kodo e bagaya tew anyeku e kiray Muhammadu sallallahu alaihi wasallam wala halin nafiki doye nga question dola parce que ni pumana dron ma doye joni ako karamu wali no wonam ko no fere nga ko yela ko sungolo clip ga boisse san ko sebe ko antise ga sungolo blase miana wa sanyi pumana ale ka question ne la ya Allah me abataki itise ki ban ajabila nga wallahi ajabi a question pose dara mogo men fa mogo teslamé la ne ko basse wonni ga puma me ajaranye mi folo ki fu foli ko fe ngo slamé dalu manja kuranado ani kira kadisaw sallallahu alaihi wasallam ngo slamé kurana ko ni fikiri min teslamia kurane kono ni kiri min maye islamia kira Muhammadu ka pumana ko islamia nyemo ka faranyonga eni ne kote de telephone kote islamia nyemo ka faranyonga anga jamana Mali anga ho conseil islamique bi wele
hal ni dine ko te aton masalan ika famu dine tigu de do olu blara ko ka puma da ni famu je bo wala hal ni islamia tonte dine mo farale lu nyonga ko ayeke puma da dine tigu ni famu je wa dine bolo fara bebala ho conseil bi wele ka faranyonga mali don ba bebi wele ka faranyonga doni baw islamia sraka moru kote almami ubi wele ka kenyonga akalambo na donbo ani adine nyamgo au conseil islamique nyamgo groupement leader région nyamgo ani dine bolo faraworo mimbe asluwe kalmatu tawhidwe nunu ngo shubi daka shuwe farda anga olu bebi faranyonga donba lalimu baw abilaje sisa aunga jamana kono ya malido misalla ala ye shun ke wajibi anga ni wati che na shun bena anga klema ma no e kle boli sagai misalla saluna shinu anyi docteur contacté docteur nana ni shumiye malikono ya misaldo mega misal de dima o mo ba fly o besara docteur ko ama ko kunvo itala o ye shumindo o jijarade misalla docteur yufo o kara salna chini docteur munu fana ya sega segelu ke anga islam docteur de do munu banga dine kono andamula ka fogo politique américain munu mi faga islam ya jiri kari o binani wa shuye ko sunde o be faga pour ganga shumbi la docteur munu ye dine tigwe o docteur de yafo o ko fe salon daroka mogo min zara salon o tara ma ba tan misalla o ma ba tan be docteur ya besega sege shun de yu faga shun misalla jiko problème yu faga ona nyona wu shun sraka docteur mun ya sege fana dine tegu de do olu be ton sigi yoro la fana ab mo comme islamiyat te baganya dine islamiyat du kodon dine kira ko ani ala ko koni kiri min de kuranena ate hadisa la don bo ka faranyonga nu bana minga o ka ko ala bi faraw ko yoro la obma ko mi sungolo yelamani anyere fe o ta kurana kono sungolo yelamani anve o ta hadisa kono sungolo yelamani anve alman banani shimafo obma ni sungolo bi yelama anve malaya dalu ni sungolo e mogo niche islamia dunte niche fe islamia bi faranyonga ni islamia ka faranyonga e kana hakli wara di no bena minga ba ko we me en to ke telephone na ne to ke galatri kono en fla to kere o ke bago be we dine tigo de bi faranyonga ka laje ni ko do ni hakli ngome ne ba do e mogo te sungolo yala manna e mogo be mina tigitigi iudo ngome minyi nga pour que kasiga dalujo era la minyi nga shu farda yijuli ko jongishi atodo ngo shu cheve jumani akoni jimi ko koni mache ngome ani muore jimi sujume jimi sujume amaso ko nyafu o mo te shungula nzur la ka fa e boni jimi obi shu chenche ngo flala ni tuko ga jimi obi shu chi abisara ni kafara ni jimi ni nyina mini ika shun kan ngani sungro sreba sara na doi ngome e mo te shun kiti la kwa parce que solo yela mani kiti yene ka soma o kasro ere shun kiti bedo islamia sharia la on se gane le trop yin ngale nafri ngalu bina jahilu kan ngalu bina fasiku kan ngalu bina yin ngalu bina piège bina senchene mo bina ona nyona chamo me ka brachi po ay to ganga sungolo jofo name ni yanga sungolo jofen flanai kabeni akile flanai jofen flanai wala da jume shu yere wajibi yali shartiu kitabu wa sunna ala ye shu wajibi ya mamununga jonu nedu amana la jasada na asrani ala ko mali wa shu wal ma afrika wa shu wal ma musu wa shu wal ma chaw wa shu wal ma bushi batigu wa shu wal ma arab kan fula wa shu wal ma to kan fula wa shu wal ma furgatigu wa shu wal ma iranga ni iraken wa shu wal ma arabi sauditi wa shu no la ala emi fo amu la jasisa
ni odo na kerowe ama to lubulu ama ato arabu bulu na mako yere minu mana kayulu ku wasadu ala ales okay opma ala kiraba sallallahu alaihi wasallam ako shun wajibi yali jonka sharti minu mbola o folo de ye islamia yere jaw muso faka soro islamia nta kana shun opma islamia yere muye nanga mo tafsir ki anzik lebishia ha ko fo ga soro islamia du muye muslimia kle tauhidwe ka fo nabi sharia mawarate fo la modo chide ni islamia bonda ile bita jogo sora kono jogo belebelu wala muso toy wala nangolo toy fara galondiga ni haramu duni yurugula chawe kle muso flani nyonje muso ay chaw bunye diunga na ke daga denyi famo kana fanda ndonyo karamogo kana dasago komogo ka almimu kana ke chenikale komogo kana ke nafiye wallahi muhammadu chira islamia minye o islamia de kle tauhidwe ni adaile fuita kono jogo belebele ko olla qur'ane bela ala ekira tan folo muhammadu bi jogo bawka opma islamia jume wala jogo shuy wajibe jon nga sella wala joni hijikala wala joni jagadla wala joni arabu wa ay joni magango ni madina ka wa joni mali wa ay furge jamandigi wa ay kornatigi nungu wa ko minu nye islami abma islami yere dunye munyi islami dunye ala dana ko fe ka jogo nyi o de islami abma o jogo nunu ye mun jogo we ko kana flafara alaka kana shuani ke kana jeniya ke kana janva namara ke ko kana mogafaga ni muhammadu yibla fengo fena ikanyana ma mume bela mi nyumanye ko kale wajibi ka abi fo de ma ko islamia tauhidu kale ka daile gaba kuru munun la no jogo pamba munun la ni mo islamo de kan wolu de che o de ni jogo ni comme nya dimo to mena jogo jofen volola nable isa ka tauhidu kale ka daile utara laydu kura tanzoro e gaba kuru tan musa ka laydu kura daile utara tauhidu dale utara laydu koro laydu tanzoroy momudu ka tauhidu dale u laydu woro soroy ani mokwe ay islamu de kangashu islamu aishu wajibidu islamu ka we afrofolo meni gara islame kwika shujia gwa blela amabane sabu dalu biya ko shuyu wajibi fen folo minga akasro ere islamé me ka fani islamé dro ngati na shu defana otere kuni islamé dalu kelembangani la me dalu tobe ko ijo fo beka sorila no dalu kelenyi je hal ni kara islamé ko shube bika buika dalu folo islamé era sur la folo de ha ay islamé kesro a jole fleni islamé muso soro la enve islamé ken islamé muso jole fle minu ndara alala ka jendigo ko ka ala take ufle ani chesro ani muso soro onu jole fle ay suru du shinia ay amani ngalibi islamé do o soro la deux yala ko moga flamin zoro le fleni misalla mi nga kiri ken minu yesisa minu to islamé yala ko baliku de dowa u baliku yarawa u ga moya dafarawa u baliku yarawa e ka famuna chemai nye aka minu nafarawa musumai nga minu nafarawa chemai misalla comme je de be kan yala masistan doni mo shiu be kan doya ko be ka telia chemai nye santani woro sorowa misalla musumai nye santani nani tan saba sorowa misalla o dafarawa no dafara bi muso bi kan la dai tan naniula note o kundo e folo ngami saka ngo ko mi watu mana saki chokomina aba a juger o chokola muso nyaga la dai wa o yala cheyire kabbalu ku ya kerawa
o kore na kara slame na make balikuye ko shun bi saka do afa me wajibi ble na maka be jani ala mofo na maka kiriba kana kira mofo sallallahu ta'ala wa sallam op ma slame ken slame muso jolel fle anyo storo jofen foloy flana anyaye baliku de do wa awo baliku do oni baliku do afana islame ko aka nga shun me ali bi aya jode mo be ke islame ka ke balikuwe ka kla ka shun tui amina ato defo critère numéro 3 yala hakli tigu de do wa hakli tigu do wa o ko e fate mo nunu ngonna mo do be se ke islame do baliku do nga kunle dafande o shun bi na ka buika shun ta farde ka yala nunu ya hakli tigu yo hakli chenda koni o kunle chenda koni fatu la koni lagala to tu koni anya ye mo flame vle slame do baliku do wa fatu la hakli ka kene baste alibi ambisega au ajole to nga alibi attention folo de ayangono ko critère numéro 4 faut kasro ka critère numéro to besro no besro la amitro ka labla of ma nabi sunate shwamno do critère numéro 4 o de ye kasanya kabo bange jolla an la rajulla comme cheni muso de sur la islamé hak la islamé be odude cheni muso of ma cheni muso ko yela ko akasanu kabo bange jolla an la rajulla wa chabina fo ko ndale koy alati ladayi alati bange ke of ma ne muso ko ni yorena o chawali be ka ngono folo de muso ange juge yala bange joli an la rajuli tilawa muso mana den soro abe nogo munumbo o nogo nunu olu be senawa no be sena shunte wajibi ka usagana walma muso ga lada yela no aida e kallabo regli abeka kan ko nogo ka jaletu tekle no mogo ka interpellation we yala muso e ga lada be senawa o banawa ayama ba ono ma ba wajibi tikade islam e balku yagli tigi nga ni wati shu bina ka buika wati mi fana do nyefe wano nyefoy opman yoroni muso koy alibi cheki jo folo de muso e fana ki jole to alibi na besta ni e fana stani na ka bani flabela bangila an la dala o no chitila o nani nay duruna yala ko sigi bagay awewa sigi bagay ayewa o kore atetama de sunte wajibi atama denga abbe ko islamen ni kula shiri koy sabu islamiyat bagay ko don ani famudo atetama de woni duguta tama janda bolwa no babulo kwaye suntoy ayo tamake sun saratu e mi nyafe o nafa e awte tama de woni tani muso nimbe ko fe Tiana antika ta yoroshi an yazigi bawya o baste on mamta sugu dronela o fana fle yoron na o tetama de yo o sugu jolari voilà opma halibi aba jole to critère numéro 12 o kay nga halibi aya ngono de critère numéro 6 ana laba yala aw ka kenewa banatala bana mabali shun dul konna sunta wajibi barmatoka tiere la en flabbe en flashite mo kene may muso mangene chamangene o koroy ko shun bina kabo slame beka na karata nim beko fe min dalu laba yira awla shun bina kabo aka abe ko me ka kirike ni mo flade no e cheni muso yi ko shun bina kabo afla beka cheni muso yi flabe wal mo na yira ka fo vraiment mo kene mondo banatula banaba tuwe otuma shun alibi abi fasiza ko wajibi bledu aka wajibi do auka afolo akasro ere islamé kofe akasro yi balikuyi balikuliya kofe akasro ere haklitigi kofe akasro yi kasanu ni muso yi kabo bange jolla an lara jolla
o kɔfɛ a k'a sɔrɔ i ye sigiba i tɛ taamaden ye o kɔfɛ a k'a sɔrɔ kɛnɛya b'i la i tɛ banabaatɔ ye ni sun wajibiyali sharti ye commerçant a ye jago ko mɛn yan sudelikɛlaw a ye sudeli ko kuma mɛn yan menuisier a ye menuisier ko kuma mɛn yan muru a ye moriya ko kuma mɛn yan sɛnɛkɛlaw a ye sɛnɛ ko kuma mɛn yan wa minnu bɛ baara kɛ Amérique a ye Amérique kuma mɛn yan an minnu bɛ Faransi baara la a ye Faransi ko kuma mɛn wa tubabuw ka sariya ka gɛlɛn a ye tubabu ko kuma mɛn yan an ka société mɔgɔw tɛ sɔn baara sun kɛli la a ye société ko kuma mɛn nin na wa a ne fa tɛ jɛn ni sun kɛli ye dɛ a ye fa ko kuma mɛn yan an ka musokɔrɔba tɛ sɔn sun na koyi a ye ba ko kuma mɛn yan ala ka kiriw jɛlen don ala mago tɛ dafɛn na n'a ka kiriw bɛ na nka ala mago bɛ silamɛw ka ni kɔlɔsili la ala y'o dɔn bɛɛ y'o dɔn ni sun wajibiyali sharti ye an ka komi n y'a di ma n ko sun ye silamɛya pied sabanan de ye an ko an bɛ silamɛya min na o pied sabanan pieds kɔnɔ fana pieds bɛ pieds la ye pied sabanan ye sun ye mais sun yɛrɛ fana pied bɛ yen sun wajibiyali yɛrɛ fɔlɔ e kan o de ye nin fɛn wɔɔrɔ in ye ni nin wɔɔrɔ in dɔ y'i jɛn wajibi tɛ sun ye i kan ni wɔɔrɔ in dafar'i la dun wajibi de ye sun ye fɛɛrɛ t'a la politiki t'a la ɲɔgɔnfɛ kuma t'a la kɛrɛfɛ kuma t'a la kuma tɛ degu foyi wa question wɛrɛ foyi t'a la bilen ni mɔgɔ min ye jɔfɛn filanan ye lamɛn sun wajibiyali sharti la tant que i bɛ nin kɔnɔ question wɛrɛ foyi tɛ sunko la kɛli kɔ n'i ma kɛ place wɛrɛ foyi t'i la lahara ni janama kɔnɔ do tɛ fɛɛrɛ foyi tɛ nin na voilà o tuma nin ye an ka jɔfɛn filanan ye ka bɛn sunkalo tile filanan ma n'a jara ala ye ni ala ye waatiw nɔgɔya dun k'a muɲa ɲɛ ka si dɔɔni kalifa an na ka sunkalo tile sabanan jɔfɛn sabanan jira an na an bɛna kuma min ka sun yɛrɛ nakun ye mun ye suntigi fɛ an bɛna dɔ fɔ a nakun na a nakun ka ca o kɔfɛ a nanen sa komi an yɛrɛ y'a kɛbaga ye a farida ye jumɛn ye an n'a faridaw bara walo a ye jɔfɛn sabanan na ni ala ye o jira ne ni aw la ni ala sɔnna an ka sunkalo jɔfɛn ninnu n'a tora k'u lamɛn faamuyali bi sɔrɔ a kan kodɔn bi sɔrɔ a kan wa sun yɛrɛ kiriw bɛɛ bi walawala a la k'a bɛɛ faamu a la san o san sunkalo mana se walima n'a surunyana ɲininkaliw de bi caya an kan o ye caya da ye a bɛɛ ye sunko kuma in ye mais n'an yɛrɛ ye walada dɔ ta simplement sun nɔfɛ k'a bara waleya nɔfɛ ka taa san o san sunkalo la an b'a bila arajow la an b'a bila yɔrɔ bɛɛ lajɛlen na pour que diɲɛ bɛɛ ka se k'a lamɛn bɛɛ ka se k'a faamu sun kiriw bɛɛ b'a la n'a fana banna an fɛ n'i ye sun kisa min fɔ an b'o kasɛti nimero jiri la i bɛ taa ye i bɛ t'o de lamɛn an badenw n bɛ min ɲini aw fɛ aw minnu tulo bɛ n na aw minnu bɛ to k'a ka garibukɛ lamɛn a ye to ka wajuliw lamɛn a bɛ ɲininkali 100 kɛ silamɛya la an kun walahi n'a tora ka wajuliw lamɛn o tɛ kɛ wajuli lamɛnbaliya de bɛ na ni ɲininkali caman ye n'o tɛ wajuli kasɛti kelen kɔnɔ i bɛ se ka ɲininkali 15 jaabi sɔrɔ k'a sɔrɔ hali question ani réponse wajuli yɛrɛ tɛ walahi mais n'a y'a sɔrɔla ni e yɛrɛ tɛ fɛ ka wajuli lamɛn fiyewu dun i kɔni nana an bila baara de la baara min ka bon n'a nafa ka dɔgɔ wajuliw kɛra anw fɛ arajow la wajuliw kɛra an fɛ télévision la wajuliw kɛra an fɛ diɲɛ yɛlɛma mansiw na n'o ye ordinatɛrw ni internetiw ye nin bɛɛ kun ye jumɛn ye pour que e ka se k'a sɔrɔ i sigiyɔrɔ la i ka diinɛ faamu sɔrɔ i sigiyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma
na anyininga olma kasoro anti nyondo bo otuma olma kasoro man déplacer ka saka dugula ere mais na fara kun ke ko laje dron ka temete imo lamere kakla kana toro tuguni kerefe ko dine aka gele ni o dine ko famue ni mo mi abela me ka ba halibi ikala nyini tenin kono ibi nanni o dalluwe nyi ka sungalo jofen folo lame ka jofen flana lame nya jofen belame ka ba ni mo be kidi mina ni mo sura kono o de ye ni mo mi ni ngata kalingata o be ketugodi mbadiun no kera ibo jabi jele sorodo karamo ba ye fana chena ye lamini ke wa chena nintale ka kuma nununa abo bara walo kurane yere ma befo comme nyo fie chumina ngo ala ko ni minta kurane na atakira ga disala ko islamu yere ka be doka nu bena minga islamia hukum kono ko ala bi farako horola abi be ukake mbadon no kera la nyini chaman bi ambolo obi sabati arajo minum bi kaseti uteme anyi bamako ya ani dugu wala anga foli buye radio citoyen Bamako, radio Salam, la voix d'oxygène Irimajoya, radio la voix de Cheikh Matiani, radio Unité anga foli bi ubbe radio wara min me Bamako ya no min manga kashetu teme dugule ni bangine na ambufo anyere ka dugu radio Jeduge FM Beleko, radio Maradame Juila, radio Maradame Juila, radio Jamako Juila, radio Bango Juila, radio Canal D Juila, radio Bango Kunga Bango, radio Daka Maraka Kungo, radio Genyeka Fana, Anga Fuli, Barkada, Walimando Binyeshin Ubema. Radio Bekashetu Teme. Que ce soit Ambi Sara, Olmanti Sara, Bekaka. Anga foli bebe ni yoro ina ka nyini ala fe jamana an islamia ala ka do daklen fe jamana ni ala ka kishi jamana diun o be min fe tigi ala ka duma fama ala ko kel ladri islamia famu nyuma ala ko dini na o belajilema ala kana anken nanfiki ala kana abwana ka nyini jamana dine ton fe ani dine Deunve anga sheko ko kele dabla ala te sheko te alay sheko be fay ala kire sallallahu ta'ala wa sallam o kire tato e abokar yira ko de sheko abokar tato e umar yira ko sheko umar tato e usmana yira ko sheko usmana tato e aliu abatalibi denga yira ko sheko asadullah tato e Hasanu yira ko eshekwe abi fam Hasanu tato e Hussein yira ko eshekwe shekwe ko nowarai nga shekwe anda mandige ahlul baitu kaso eno kira so mo sallallahu ta'ala wa sallam ngo bela shekwe to e mi mana ala jiri la wi ka shekwe ibo bunye me malla shekwe ko kele de chayara ni dine re famuye Aunga famo kende ladriye o kele kabo sheko ko kele aunga muso mo te furula o kele kabo sheko ko kele aunga chew maga ladriye muso flani nyonje o kele kabo sheko ko kele aunga demison ngara danga de mo te bangi bawla o kele kabo sheko ko kele aunga brutono dugu la furu dombe kamo ka furu dabali o kele kabo sheko ko kele Shuya mogosogo nyimina bi anvaya o kele kabo shego ko kele erebelu nana bianga jamana kaya o kele kabo shego ko kele mbade wallahi commerçant tromperi kadalu jola o kele kabo shego ko kele mo trikala mo fala dazagola nega walantigi chenikala jamfanchi o kele kabo shego ko kele nani ni kele betui kana mbala shego ko kele la mbade antachana o halakidi Mo be kelemina bi ala ko teble kira ko teble sheko ani tonengo minta ka tonato lame hanno e chenfo o galoe no e galondiga o galoe na e chenfo o galoe ata lame yere
beni ka parti mais ala yere ka parti o rebe nga tunu ana mbado ne bituka wele bla awma ni hakli kunandiye ani klo kunandiye na famuna na ma famu yere la ikra fi din lakum dinikum wala din la hara to fana yawma tubla saray beni ka dine do wa mugoti wajibiya kado dinena wa mabane la hara do e gunu boroto do e angana fami gunu be dangene maya bi anga do to la hara la mbadion la hara alabna nyanabo otma uyan kore wati mindrama ko nowara niyanga sungalo jofen flananye iba famu sungalo kle flana la seli karamogo minum bi mogo blasra sungalo kono anga fulibuye ananga barkada ananga walinyumandon sungalo be klimo kono jamana chamana ni sagaina nga sungalo be munumunu de on yero we demsewnye nga nyi sungalo ye semye kono fo shenfla utma be munumunu de munumunu konna na segele mama ambi ala menanoe yani ala kala tawche mumuni ka kaso je toro be anka nga kuna be nambi ala no fe no kara la nyini bisabati ka nyini commerçant fe ko no ya o kana ko gele ya ko sungalo mo e gele astri islamo la ko sungalo wa ka dandame waleke ka dandame tono nyini iga fe barka bana ay tono nyini feri ko tono e mais dans zago tono ayo dabla wati bela jelela krange nyana jango sungalo ami dugo ke jamana nye ka dugo ke islamo ye ka dugo ke jembe ka nyini ala fe anga famu ala ko o ke ladriwe anga donbo ala ko kariya ala ko ke chentiwe krejati horoma koson sol ala mustafa karim allahumma rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina azaban nar ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم صل وسلم على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بالدوام ملك الله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون والصلاة والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين mbadon laseli keba oye oya balmake ani au dinge ani au kakalande noye ali badra sangare kabo juila marala ngulubugu kominna dugula ministra koro jadalay kasigi bamako yirmajo kado bugula haza assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Nyemo ya tiri ma ibi joro le muna corona kote nie Ajorogoda
Alofa duabi ko ibi joro la munatu. Wolo na duabi no fe ibi joro la muna. Khalifa jamami no fe ibi joro la munatu. Haidara duabi no fe ibi joro la muna. Sirifiuka duabi no fe ibi joro la munatu. Alaga deme bi fe ibi joro la muna. Kiraga deme bi fe ibi joro la muna. Shego hamalaga deme bi fe ibi joro la muna. Shego jilani ga deme bi no fe ibi joro la muna tu. Nyama waya dima ibi joro la muna joro kote. Joro la muna, dina nyamogo ibi joro la muna. Mori ukunjasumu aliyo ibi joro la muna tu. Mboli juje ni ba ibi joro la muna sore. Mboli tigi malo ba ibi joro la muna tu. Komo jugu tigi malo ba ibi joro la muna. Siflati malo ba bi joro la muna. Bolo kantara mana joro baga ibi joro la muna. Bolo kantara mana umaloba ebi joro la muna sangre. Nyama waya diri ma ibi hami muna joro na gote. Mbani wo dani sanji aliyo. Ngana tigi yaka fusani ngana ya fana ya. Mbani ngoka uga ngana ambiwele. Ali zangare Haidara tigi nyuma ambiwele la. Niyamine bamanangana Mwayeni modati kile Jomogola fana karajuguera Fembe nyegemba koka adamadiri nyegemba konona na zangale ali Naya fonga dondo dongili kononana Mwa mimana lisangare Iba fogo demiseni njinini Neko de fili kumae beniga famundo Demiseni mimba to bilaka sinye Oye demiseni magoro bafana ile La sana ni useni karamongo ambiwele Basi diki karamongo ali sangale Mariamu burange ambiwele Ali sangare ebe joro la muna Nyama waya diri maibi ami muna joro gote
Jorona Gote. Samare ibi joro la muna, nyama ya diri ma ibi joro la muna, Jorona Gote. We are there. Samare ibi joro la muna, nyama ya diri ma ibi joro la muna, Jorona Gote. Jorona Gote. Ibi joro la muna, Jorona Gote.